बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमुन नबी। फतह खैबर में जब किला कम्मूस फतह हुआ तो माल गनीमत में जहाँ बहुत सारी अशिया का बहुत बड़ा स्टॉक आया, वहाँ पे बहुत खूबसूरत हुस्ने इत्तफाक भी हुए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया बिनते हय्य अख्तब बहुत बड़े सरदार की बेटी और आला खानदान से तल्लक रखती है। वो अपने वालिद और चचा की बेइंतहा लाडली। माल गनीमत की तकसीम में हजरत सफिया हजरत दहिया कल्बी के हिस्से में आई। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने अर्ज की, खैबर के सबसे बड़े सरदार की दुख्तर हैं, वो हजरत दहिया कल्बी के हिस्से में आई हैं। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी को एक और खातून देकर हजरत सफिया को रहा करवा लिया और यही रहाई उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा के निकाह का हक में ठहरी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्र अरूसी में देखा कि हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा की आंख सूजी हुई है और आंख के नीचे बहुत बड़ा नील का निशान। आपने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं सोई हुई थी जब मेरा शौहर हुज्र अरूसी में आया। उसने मुझे जगाया तो मैंने उसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि आसमान से चांद मेरी गोद में आ गिरा है। ये सुनकर उसने एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया कि तुम यसरब के सरदार से निकाह करना चाहती हो, कहकर बाहर निकल गया। जंग का पांसा पलट गया और यहूदियों को शिकस्त से फाश हो गई। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा का वो ख्वाब हूबहू सच हुआ और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकद में आ गई। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत और तौकीर करने में अपनी मिसल आप है। सफर में जब कभी ऊंट पे सवार होना होता तो ऊंट को बैठाया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घुटना ऊंट के साथ मिला देते और उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से फरमाते कि इस पर पांव रखकर ऊंट पर सवार हो जाए। दूसरी जानब कि अदब के मनाजिल तय करके अदब के मेराज पे पहुंचने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशकश पे पांव न रखते, बल्कि घुटने पे घुटना रखकर ऊंट पर सवार हो जाती और इसी तरह घुटने पे घुटना रखकर ऊंट से उतर आती। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर
اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ خیبر کی رات میں اونٹنی پر سوار تھی، سوتے ہوئے میرا سر اونٹنی کے کجاوے کو جا لگتا تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے بنت حی عفیفہ ذرا دھیان سے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ہم ساری آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ قدر و منزلت والی ہیں، ہمارے ایک سے زیادہ رشتے ہیں۔ یہ بات سیدہ صفیہ عفیفہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیف قلبی کی اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو، محمد میرے شوہر ہیں، میرے باپ ہارون ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام۔ سیدہ ام المومنین سیدہ صفیہ عفیفہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتی کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ناسازی ہوتی تو رب تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض لاحق ہے وہ مرض انہیں لاحق کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت تندرستی عطا کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنے بلند اور اعلیٰ مقام پر کہ ماننے والے آج بھی جان فدا کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرتے، صرف موقع کی تلاش میں ہوتے۔ وما توفیق الا باللہ۔